برو. رجعنا لكم في الجزء الأخير من تك برو. توجه وقت تكوين. تكوين الفقرة اللي تعودتوا بها توا تقريبا 23 حلقة. كل مرة يكون حاضر معنا اكسبير نحكيو على اون سبيسياليتي وين الشركات يستغلوها في اليومي متاعهم وفي الاكتيفيتي متاعهم. اليوم حلقة خاصة وروبريك خاصة على خاطر الانفيتي متاعي اليوم ماهوش انفيتي عادي، هو بروفي قراني قبل وجات لوكازيون اليوم باش يكون حاضر معايا جد هنا، وانا فخور جدا باش يكون حاضر معايا الاستاذ مسيو هاني سلمي. اهلا وسهلا. عايشك مرحبا. يعطيك الصحة محمد، مرحبا بك انت اكثر. يعطيك الصحة على الانفيتاسيون وعلى الانترودكسيون زاده. هذا حقك، شكرا على قبول التدخل معنا مسيو هاني، استاذ هاني. الفكرة اليوم باش نحكيو اللي انت داير عرفنا بعضنا في الكادر نتاع سبيسياليتي نتاع الداتا ساينس والداتا سيونس. اليوم باش نحكيو عليها. قبل كل شيء نتعرفوا عليك هاني سلمي. اي هاني سلمي actuellement delivery manager في Amaris Consulting et composant fondamental في le groupe Mantou. Auparavant خدمت في une compagnie hollandaise d'expertise en assurance ou gestion de sinistres. J'occupais le poste de chef département BI. خدمت زادة في مانتو اللي كنا عليها توا en 2019-2020. وقبل عملت l'enseignement universitaire وقت عرفنا بعضنا في الكادر نتاع داتا سيونس، l'option data science qu'on a lancé في Esprit. C'était en 2015-2016 حاجة هكا. Voilà. Où j'ai eu des expériences في l'enseignement universitaire. Voilà. اليوم الكادر من حضورك معنا باش نحكيو على داتا سيونس. قبل كل شيء برشا ناس تسمع فينا وخاصة الشركات. داتا سيونس مصطلح توا العوام الاخرانية قاعدين نسمعوا فيه أكثر فأكثر. أنا مازلت نتفكر أول ميل بعثتهم لنا وقتها باش تعرفنا داتا سيونس. وقتها سيتي سلوغون نتاع باراك أوباما قال راهو the sexiest job in the world in 21st century. C'était plutôt un article في HBR اللي هي Harvard Business Review. C'était en 2013. donc وقتها أول مرة نسمعوا باللو تيرم هذا جديد لا سيونس دو دوني، ميم سي وقتها ما فما حتى شيء جديد. تعرف لي ميثود لي موديل لي ستاتيستيك ديغيير معناها لو تيرم داتا سيونس وتنرجعوا له نفسروه شويه. كل شيء موجود مي خذا بعد اخر كي هافارد حطته في الكادر هذاك لو بولو لو بلو سكسي او موند. فوالا تري بيان. هيت نتعرفوا عليه اليوم الموند هذا نتاع داتا ساينس. شنو هي اليوم كي نحكيو على داتا ساينس سي كوا؟ Voilà, donc كيما اسمها معناها c'est une science de données. C'est une science basée sur les données et surtout sur les volumes énormes de données. Dans l'objectif, donc c'est une démarche. L'objectif MTR, c'est d'extraire des informations pertinentes, des décisions, des directives stratégiques à partir de ces volumes de données. Il s'est avéré qu'en nous après une vingtaine d'années de traitement de données, il s'est avéré qu'en nous il y a des volumes énormes de données sur l'entreprise. حتى هافارد وحتى plusieurs revues كيما ماكنسي كيما EY تقول لك اللي أقل من 2% de la data non structurée في les entreprises معناها في العالم sont vraiment exploitées. Donc c'est un indice معناتها qui fait que il y a trop de volumes qui ne sont pas vraiment mis en prod ou en activité. Voilà. Très bien. Donc يعني الميتي هذا ولا الكونسيبت هذا خرج من انه مع البروغري تكنولوجيك مع الانترنت ولاو عندنا دي دوني. لي دوني هذوما وصلنا للإتاب اللي ما عادش نعرفوا بالقداش نعملوا فيها. وي واضح. تو تافي. ومن وقتها خرجت الداتا ساينس. لكن اليوم لو بروغري تكنولوجيك خرج برشا حاجات. علاش الداتا ساينس بالذات هي خذت لامبلور هذه الكل سي هاني؟ على خاطر برشا حاجات. منهم أول حاجة هو كونه معناها le cœur نتاع الداتا سيونس c'est l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de méthodes, machine learning, l'apprentissage automatique, le deep learning,
des statistiques décisionnelles. وجات معها زاده démocratisation de plusieurs outils كيما الR كيما البيتون كيما les écosystèmes big data. Donc هذا الكل جديد، هذا الكل دونك معناها عمره في 10 سنين 15 سنه. دونك قبل ما كانش فما معناها les méthodes prédéfinies pour générer un modèle de segmentation dans quelques millisecondes. 20 سنة التالي il faut développer معناها des centaines de lignes de code pour avoir une segmentation على حاجة بسيطة. وتخلي البي سي نتاعك يقعد يخدم. Oui, tout à fait. عشتها أنا في الماستر نتاعي c'était en 2003 ولا 2004 حاجات من هذا. اليوم عندك une panoplie de fonctionnalités اللي الباز نتاعهم machine learning و deep learning اللي هما ils te permettent d'avoir des résultats très pertinents dans quelques millisecondes ou فما زادة diversité نتاع les outils. فما plusieurs outils، فما les open source وفما bien sûr payant. اليوم فما زادة كيف الكلام اللي يتقال زاد على داتا ساينس انه راهو ماهوش حاجة تكنولوجيك وكهو، لكن هو في صلب الميتيه. اليوم يمكن اللي يمكن نعرفش صلح لي كان كلامي غلط، لكن اللي خلاها تاخذ لامبلور هذا انه سي او بروفي دي ميتيه. معناها اليوم في الريتيل كيف يقول لك سي اون فالوريزاسيون دو دوني اللي الناس تحقق في الهيلث كير في الاندستري الكلهم يقول لك هذايا يكون او بروفي للميتيه، فهات ندزوا معاها هات نستعملوها. Tout à fait. خاطر organisationnellement parlant, les data scientists ou les chief data officers sont reportent directement les decision makers, les preneurs de décision. خاطر علاش؟ خاطر يغطسوا ياسر في الميتي. دونك نرجعوا بعديك نحكيو على الاكسبرتيز ميتي اللي هي مهمه برشا في البروفيل نتاع لو داتا سيانتيست. خاطر après tout فما les données وكما قلنا les volumes de données certes mais فما زاد le côté métier. خاطر انت tu vas traduire des objectifs purement métiers في des data science معناها goals des data science process. واضح. Donc فما l'enjeu métier. Il faut comprendre les aspects métiers, il faut comprendre les attentes نتاع les vis-à-vis كل شيء يتمحور على البيزنس على الميتي. Voilà, tout à fait. Et encore le déploiement delivery لازم يكون dans un jargon et dans un contexte purement métier. Avec une bonne lecture des résultats, une bonne interprétation. هذا الكل يتطلب معناها un socle de talent لازم يكون موجود في الكيب داتا سيونس. فوالا باش نجيو توا باكثر تفاصيل. فهمنا الميتي نتاع الداتا سيونس شنو هي، فهمنا اهميته اليوم في المارشي في الموند نتاع التكنولوجيا. اليوم الشركات اللي قاعده تسمع فينا تقول لك اوكي انا جو جينير برشا دي دوني، عندي في الايكو سيستيم نتاعي عندي دي سي ار ام، عندي دي باز دو دوني، عندي توت ان ايكو سيستيم هيتيروجين وفيه برشا دي دوني. يعني نستعمل في لي دوني كل يوم قاعد جينيري وكيف زاد يجيوني دي دوني. كيفاش انا اليوم نستغلهم لي دوني هذوما؟ سي كوا لو بروسيس ولا الجورني باش نعمل ان بروجي داتا ساينس؟ وي سي تحب تعرف شنو هما لي ميثود ولا لي ميثودو ولا لي ديمارش لي بلوس ادوبتي، وشكون هم لي بروفيل اللي نستحقهم باش نجم نعمل لو بروجي داتا ساينس؟ وي تو افي. بون démarche généralement فما on va dire فما 6 étapes fondamentales. L'étape الأولى هي une étape أنا نقول purement business، فيها définition des besoins métiers، فيها الconversion تاع les besoins métiers هذوما en matière de data science، en matière de data analyse، en matière de حتى informatique décisionnelle. أنا نحطها حتى في الكادر هذايا. وهذه l'étape الأولانية. Donc تخرج l'output نتاعها c'est un plan business qui va être converti en des use case data science. هذه l'étape الأولانية. Et du coup لازم le data scientist يفهم بالكدا le besoin métier. كيما نقولوا معناتها joue le rôle du client, du end user. Voilà, du business analyst. Du business analyst زادا. Voilà, باش يفهم أكثر le business. يعمل حتى ce qu'on appelle في المانجمنت vie ma vie. معناها يعيش vraiment
le cadre ou le contexte اللي عايش فيه الاند يوزر ولا البزنس اناليست كما قلت انت. هذه l'étape الاولانيه. l'étape الثانيه توا les étapes اللي جايين ils sont beaucoup plus data que business. Mais il faut pas négliger le côté business. هما فولي بيزنس شو قاعد يتبع معنا؟ يلزموا يقعد يتبع مش يلزموا يقعد يتبع. واضح. Donc l'étape الثانيه هي c'est une étape de préparation de données. عندك des données عندك plusieurs sources كما كنت تحكي انت le RP, CRM, plusieurs applications, plusieurs bases de données. Il se peut فما حتى des sources externes, des scrappings من الويب, من des réseaux sociaux, etc. Des fichiers log. Donc chaque donnée a sa propre structure. Ou donc on évoque les données structurées, les données semi-structurées, les données non structurées. Donc chaque nature de data a ses propres algorithmes et ses propres méthodes pour la structuration de données. هذا في الكادر نتاع البريباراسيون. البريباراسيون ماهيش كان ستركتوراسيون فيها برشا حاجات اخرين. الكومبريهنسيون نتاع اللابيليزاسيون دو لا داتا. لازم يفهم لو داتا سيونتيست ولا الانجينيور داتا signification نتاع لي شون لي فاريابل. وفما زاده في الكادر هذا فما لو فيتشر انجينيرينغ اللي هو كومون ديتكتي لي فاريابل لي بلوز امباكتونت سور l'aspect métier. Les données اللي نستحقهم vraiment وشكونهم زاده اللي عندهم une corrélation معناها nul donc ولا une corrélation positive اللي نجموا معناها نتخليو عليهم ونكملوا avec d'autres variables beaucoup plus pertinentes. L'output نتاع l'étape هذه c'est les données qui vont être utilisées dans l'étape suivante اللي هي l'étape de préparation ولا l'étape de modélisation. واضح. وقتها نحكيو أكثر intelligence artificielle et surtout les méthodes machine learning ou deep learning. L'input c'est la data qu'on a gardée l'étape de préparation et l'output c'est un ensemble de modèles. Et l'objectif نتاعهم soit segmentation, soit la prédiction, soit la progression. Donc notre choix est technicité, mais ça va dépendre de la nature نتاع التارجت نتاعنا cible معناها. و les objectifs الداتا ساينس اللي حاطينهم في l'étape fait. Oui, bien sûr. Tout ça c'est pour répondre à des questions et des interrogations purement métier. فاهمين فيه هذا. Très bien. On est obsédé par le côté business. هذه l'étape الثالثة. l'étape الرابعة والخامسة les étapes الجايين هما généralement sont un peu négligées par les data scientists. D'une fois il a fait la modélisation. Donc une sélection t'as les modèles qui s'adaptent et qui ont un pouvoir par exemple prédictif أكثر من الآخرين. Donc il va garder les modèles هذوما ويرى هو اللي les modèles هذوما sont très approprié le contexte métier. Donc comme بعد باش تجي le test et la validation. Tester et valider ces modèles par rapport à une data qui n'est pas reconnue à la base par les modèles. عملنا apprentissage وعملنا test وعملنا من بعد الموديل كي باش تحطه en prod باش يجيوه des données جدد. Il se peut des données manquantes. Donc le comportement à long terme ou à moyen terme de ces modèles. Elle est un peu négligée donc par les data scientists. L'étape الأخرانية هي l'étape de déploiement. نستحقوا des compétences أخرين جملة. Déploiement نستعملوا les containers نستعملوا زاده حتى في الديبلويمون. أنا j'aborde حتى les techniques de communication, le storytelling, le côté design. Même si, attends, même si j'ai remarqué il y a plusieurs data scientists qui disent que je n'aime pas le data viz. Le data viz on dirait vitrine اللي باش تخبي اللي خدمته الكل les data flow والخدمه نتاع الماشين ليرنينغ. دونك انت تجي تحط كل شيء في داتا فيز و ميم طون لي بيزنس يقول لك ديما جينيرالمون يقول لك بعيده شويه على لي زاتونت نتاعنا. نستنى في حاجه اخرى اون ديغي انا عشتها ولا نعرف الحكايه. يقول لك ليه مش هذا اللي نستنى فيه. نستنى في حاجه اقوى. انا نستنى اون ديغي يستنى في دي تروك اكسترا اوردينير ولا. Il faut dire que là فما une data qui تحكم فينا اللي تحكم. voilà
Ou femme zeda l'aspect business. Donc il faut pas s'attendre à des trucs معناها خارقين للعادة معناها فهمت. C'est une donnée qui va donner les modèles Hadouma ou le pouvoir prédictif ou les solutions de segmentation ou les moteurs de recommandation. Bah, tout ça, ça va dépendre de ce que vous avez comme data. Oui, tout à fait. avait اليوم فهمنا يعطيك الصحة فهمنا الميتي نتاع الداتا ساينس فهمنا كيف زاد لو بروسيس بور ميني ان بروجي لكن اليوم هذايا نوعا ما في التيوريك البروسيس هذايا لازم فما عباد يطبقوا على ارض بالضبط فما عباد لازم يطبقوا على ارض الواقع. اليوم نعرف صلح لي كان غلط لكن حسب اللي فسرتوا لنا سي هاني فما ديفيرون بروفيل. من الاول نحكيو على ميتيي نحكيو على دي بزنس اناليست نحكيو على عباد كي اكسبوز دي بوزوان ميتيي من بعد نمشيو بشويه نلقاو فما تكنيسيتي ومن بعد نخرجوا من التكنيسيتي هذيك نلقاو كما قلت انت لا بارتي ديزاين لا بارتي ستوري تيلينغ لا بارتي دونك شكون هم لي بروفيل اللي انا اليوم كشركه نحب نعمل ان بروجي داتا ساينس سويفون لي زيتاب هذوما الكل شكون لازمني نجيب؟ بون شكون لازمني نجيب السؤال يمشي اكثر يتفهم اكثر شكون لازمني نجيب كوم ريسورس كوم عباد معناها داتا ساينتيست. انا باش نجاوب عليه اوترومون باش نجاوب عليه شكون هم لي تالون qui doivent être présents dans une unité de data science. معناها les talents ما نقولش les compétences. بالنسبة لي ان talent ينجم يكون موجود عند زوز ثلاثة عباد كيما زاد ينجم يكون une seule personne un seul membre de ton équipe محمد عنده plusieurs talents. وهاو حسب رأي شنو هما لي talents اللي يلزم يكونوا موجودين plus ou moins في une équipe data science pour qu'elle soit performante et pour qu'elle apporte les réponses معناها et les solutions attendues par le business. أول حاجة اللي هما نحكيو على équipe data scientist معناها كلهم des data scientists mais idéalement il faut que parmi ces data scientists لازم يكون واحد au moins عنده الكاسكيت نتاع gestion de projet. معناها quelqu'un qui maîtrise les méthodes l'agilité معناها un ensemble de méthodes agiles كيما Scrum كيما الكامبان كيما ونهنا نحب نحل parenthèse même si je mets Scrum tu يتغشوا عليا peut-être. Donc généralement dans les métiers porteurs en data Scrum صعيب برشا c'est très difficile de l'approprier au contexte data. معناها ما نجموش نعملوا مثلا ديما دي سبرينت نتاع 2 سمان 3 سمان فهمت خاطر فما لو كوتي data discovery معناها découverte نتاع حاجات بالوقت و c'est très difficile même d'estimer ce qu'on appelle les tâches ou les tickets فهمت auparavant. Donc هذاك علاش il faut trouver l'ajustement nécessaire l'ajustement le plus adéquat avec la nature et les spécificités de ton projet data science. Peut-être لازمنا نكونوا agile في وسط l'agilité نتاع الجيستيون. Oui, l'agilité fait être flexible par rapport au changement et du coup لازم quelqu'un qui a cette casquette de project manager ou la project lead اللي عنده les compétences en matière d'agilité, en matière de Scrum et qui sait surtout qui sait comment ajuster rectifier le tir et permettre d'avoir un cadre agile mais très approprié le contexte de la data. C'est le premier talent. Le deuxième talent c'est le préparateur de data. Il y a l'ingénieur data engineer. Donc c'est quelqu'un qui est doué par le traitement de volumes énormes de données, la compétence des serveurs de bases de données structurées ou non structurées. Donc il y a la data. Je n'ai pas mentionné le côté machine learning. Donc il y a la data. On a la compétence statistique. Statistiques, probabilité, les échantillonnages. هذا لازم يكون موجود في l'équipe في les data scientists. Le troisième talent, c'est on va dire
designer. Voilà, le data modeling. C'est celui qui va créer les modèles. Donc, il va profiter de la data préparée et appliquer les méthodes d'intelligence artificielle pour créer les modèles, les tester, les valider, data. Donc, il y a trois talents. Un autre talent, اللي معناها ماذا بينا يكون موجود في unité data science هو le storytelling. Donc quelqu'un qui fait parler les résultats, je les données. Fait parler les données, c'est toute la démarche, mais fait parler les résultats. Donc il sait comment traduire les résultats de toute la démarche en récit purement business et très compréhensible surtout par les business pour éviter notamment les remarques maintenant ما عملتش حاجة كبيرة ما ريتش حاجة كبيرة هذاك هاو 18 mois pour ce data vise. Donc voilà, donc quelqu'un qui maîtrise le jargon métier et c'est vraiment comment traduire les résultats en attente business. فما زاد le designer. Le designer, oui, il n'a jamais qu'on a de la compétence avec. Le designer, pour moi, ça dépasse quelqu'un qui a cette compétence de créer des reporting ou de la data vise, approprier le chart de l'entreprise. En combinant les compétences مع storyteller. Toute une expérience derrière. Oui. Ou un statisticien. Exactement. Un statisticien, la compétence ou le talent qui m'a dit que ça dépasse le choix les couleurs ou chartes de l'entreprise, du client. Il يعرف كيف يلقى les bonnes graphiques qui répondent ou qui savent répondre aux aspects métiers, aux interrogations métiers. Wow. Donc, il met en valeur sa compétence en matière de design pour apporter les bonnes réponses. Très bien. Voilà. واضح. Donc, هذوما هما معناها les talents اللي نجموا نعملوا بهم un projet data science. Oui. Très bien. Oui. واضح. Oui. Et c'est l'ensemble de ces talents. Avoir cet ensemble de talents, pour moi, c'est l'une des clés de réussite des projets. L'une, mouche avoir ces talents, femme plusieurs autres critères de réussite, à savoir la data, la valeur apportée par la data, les ressources, l'infra, malheureusement سياني الوقت يداهم فينا ان شاء الله نعمل une deuxième partie pour parler اكثر في الميتي هذايا نتاع الداتا ساينس. نعرفش كان عندك كلمه اخيره للشركات اللي قاعده تسمع فينا وتحب تبدا ان بروجي داتا ساينس ان مود اكسبير جينيرالمون نختموا به تكوين. un moment pour les entreprises, les femmes, le talent, ça existe là, à Tunis. Il faut juste savoir contextualiser le besoin en matière de ressources. Les data scientists, il faut les accompagner. Le management de proximité pour détecter les éléments c'est pas difficile de détecter il joue le rôle de le storytelling, le data modeling, il fait l'expertise métier. Il y a l'un des talents peut-être casquette à business analyst, شكون اللي نجم يمشي أكثر gestion de projet, عنده les certifications ولا les trainings نتاع Scrum, نتاع الكانبان, نتاع Spotify كذا donc موجود. Il faut juste avoir les éléments ou les managers qui savent détecter ce qu'on appelle les hidden ou la locked skills. باش هكاك
يكون عندنا une équipe polyvalente et qui sait couvrir tout besoin en matière de data science. واضح. شكرا لك هاني سالمي، شكرا لك اللي كنت رافقني طيلة نص ساعة الثانية من تيك برو. فقرة تكوين هذه كانت تكوين. تكوين. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من تيك برو. نتقابلوا نفس توقيت نهار الجمعة الجاية مساء 3 في الأمان.